Alright, Shalom. It's the brother Takwara from GMS Suriname coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahushai. But before I want to start, I want to say Kal Halal Yamla Abanawa Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Raka Kodashal Amat, which means all praises to our Father Yahweh in the name of His only begotten Son Yahushai, in the name of the Holy Spirit of Truth. And there is always double honors to my elders and apostles of great millstone that do rule well and have taught me this truth. Men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Dawada, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So basically I want to do a lesson for my people that are living here in Suriname, because you got bugouts here in Suriname saying that, they're only talking what they're thinking, man. They're only speaking what they're thinking, and that is off according to the scriptures of Yahweh Bahashem Yahushai. That is off according to the Holy Bible, man. So I don't want that this lesson is edifying to a hopefully like here in Suriname. So without further ado, I'm gonna change the language. I'm gonna go right into it. So brada na nga sa mina abrada takwara fu GMS Surinamo, ami kombaka na nga awani na nga attracti na nga a spirit fu ang wasawe kargado entrune na Yahweh in a nefenso na wasawe kar Jesus entrune na Yahweh siya. Ami konf ko bow ako loof up fu de wasa ebribi in den trune fu amoro hiwa na nga emboy. Isabito de wasa ebrib in a 100% true. Je follow? Dus na nga moro hiwa wani krakti na nga gis. Isabito akan bow yu loof up. En tide, isabito mi wantak abra de mang. Isabito de masay bokto, de bogouts. Isabito de masay tak altijd sansa de may denki. Je follow? En meestal na den pastor. Isabito na nga want to masa sa verstaan lasi. Isabito altijd de soort maar dat loopt tak sa ding e denki. Maar dat no mag schreef. Volgens a Bijbel asan dat off. You no mag tak sa je denki. Altijd jabif tak volgens a Bijbel. En dat na sa unu. Isabito dat na fa unu etaki, unu lek den profeta fu amoro hiwana precies so etaki. Isabito to de tapa street. Je volgt altijd te wetaki, altijd wetak volgens a Bijbel. Nooit unu etak volgens unu denki of sa unu e denki. Nee. Isabito want de scripture tegi tak ino mag tak sa yu e denki yabi fortrouw tapa moro hiwang. Isabito dus yabi tak sa skrif in a Bijbel. Kon in yu egi van tak ja, maar ik vind dat nee. Isabito, je vindt niets. Yabi kong volgens a woord toe fu amoro hiwang. Isabito en truning ano gado dat na gewoon want titel. Gado want tak power, kracht. Isabito het woord God betekent kracht. Isabito maar dat an amoro hiwang dat na want titel. Amoro hiwang ening. Isabito en persoonlijk ning na Yahweh in het Hebreeuws. En het boy en truning in het Hebreeuws na Yahweh Shai. Dat na amoro hiwang en boy ning en truning. Isabito Yahweh Shai. You see? Dus mino me ka video ja tung sila nga moro hiwa wani krakti nga gees. Isabito akambo yu geloof op. Fu kon si en van tak you nooit no magtak sa yu edenki te ego about a woord fu amoro hiwang. Isabito lek den pastoro de may takin den kerki altijd de may taki. Mas olis a Bijbel ne din de ma anu. Isabito nooit de man tak sa skrif. Ja ma agado be taki so. Isabito meestal moro furu na altijd sa de mga denki. Isabito tak ja mensen zo ang ala di wanti. Nee. Isabito ja bif tak altijd volgens de scriptures, volgens de Bijbelteksten. Je ziet? Dus we gaan starten naar de eerste tekst. Dit is naar boek of Spreuken, hoofdstuk 3 vers 5. En dit is de first precept, the book of Proverbs chapter 3 and 5. And it reads, trust in the Lord, Yahweh, with all thine heart. You see? And your heart refers to your mind. Isabito is talking about your mind. Isabito? Hij schreef van in een boek of Spreuken, hoofdstuk 3 vers 5 van tak yabi vertrouw tapamoro hiwang nang ala yu verstang. Isabito schreef ja ati lakya. Isabito schreef ja ati ma anu letterlijk yu ati. You see? Ay tak abra yu verstang. Trust in the Lord Yahweh with all thine heart. You see? Nang ala yu verstang yabi vertrouw tapamoro hiwang. And lean not unto thine own understanding. You see? En no bow of no leun tap je eigen denken of je eigen verstand. Nee, je hebt vertrouwd op amoro hiwang. Dus met andere woorden, te taki je hebt tak altijd sa amoro hiwang. Etaki. Je hebt tak volgens amoro hiwang woord. Hoe komt dat in zo? Je hebt tak altijd volgens amoro hiwang. Te tak altijd abra woord voor amoro hiwang. Nooit im tak sa je denken. Je hebt maar dit is zo. Of je tak wansan maar ano de Bibles. Isabito is not biblical. Nee.
Isabito, ya bif tak wansan. Teo taki, altijd am skrifi. Isabito, dat mek unu lek den profita fu amoro hiwa. Unu ne tak sa we denki, altijd te we taki, ala de sant sa we taki skrifi. Je follow? Lek fa we tak jas mo walos mo dede de wansan e bribi o dede. Hongers no da pasi e kong. Isabito, wanso we kar Jesus entrune na ya hawsha e kong baka en amay konf ko kir walos ma. Isabito, ala de sant dat na a skrifi. Isabito, a skrif in a Bijbel. Win shuma bribi of niet. Je zie? Vers 6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Je ziet, en alla you fasi, abif sabamoro hiwang, en amoro hiwang o richte you pasi, o pota o oprich you pasi. Isabito, o pota pasi in sang awan yung waka. Isabito, want amoro hiwang no lop, desmasa sa trots, sa itak altijd sa dedenki. Nee, jabif kon altijd volgens amoro hiwang e woord, altijd sa amoro hiwang taki. Isabito, jabif kon altijd volgens dati. Je ziet, vers 7. Be not wise in thine own eyes. You see, be not wise in thine own eyes. In of the ways in you igi fasi. Isabito, yes, je tak, dus met andere woorden, je tak zei je denk je dat je denk je ways. Je denk je hebt wisdom. Nee. Isabito, amore je tak nee. Be not wise in thine own eyes. Dus met andere woorden, wees niet eigen ways. Isabito, in of de eigen ways. Je ziet, want je hebt wel people zou eigen ways. En amore je tak in of de eigen ways. Je ziet? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord Yahweh and depart from evil. Je ziet? Fear the Lord Yahweh and depart from evil. Je hebt vrede amore hiwang. Je ziet? En je hebt verlaat wickedness. Evil. Je ziet? Je hebt liep de ogrisan fi. Je ziet? Be not wise in thine own eyes. Fear Yahweh and depart from evil. Je hebt verlaat evil. Je ziet? Ogri. Je follow dus je hebt vrede amoro hiwang. Dat na apen. Want je hebt vrede amoro hiwang. Ino tak sa je denk. Je altijd je tak volgens a woord voor amoro hiwang. Altijd je tak volgens de sansa amoro hiwang taki en na precies zo unu etaki. Unu lek den profita fu amoro hiwang. Na precies zo wetaki. Te wetaki. Te we go tapastri. Te wetaki altijd udanga a Bijbel. Isabito we tak altijd volgens a Bijbel. Volgens a woord voor amoro hiwang. You see? Let me get a last scripture and I'm close it out. This is the book of Salakia. The book of Ecclesiasticus chapter 2 and Salakia chapter 5 and 2. This is the book of Ecclesiasticus chapter 5 and 2. A book of Ecclesiasticus hoofdstuk of also known as the book of Sirach. Is abito hoofdstuk 5 vers 2 and it reads, follow not thine own mind. You see? Follow not thine own mind. No follow you igi denki. Dat scripture. No follow you igi denki. No follow you igi verstand. No taksa je denki. Wees niet eigen wees. No de eigen wees. Isabito, no denk taki koni ma ina no one wisdom, ina no one kennis. You see, in op 4 schrift trots. You see, follow not thine own mind and thy strength to walk in the ways of thy heart. You see, to walk in the ways of thine heart. Want tide di yapwa los matapagron tapu sa iwaka in den pasifu den denki. De tak altijd sa dingen denki. Nee, maar ik vind van, of nee, ja, maar ik denk niet dat de Heer zo is. Nee, je bif tak altijd volgens a Bijbel. Isabito, je bif de eens. If you know de eens, dat want tak ino de eens nang a woord fu amoro hiwa. En dat zo sa, ala disma dat sa no de eens nang amoro hiwa woord o dede. Isabito, man dat sang. Ino de eens nang a sanskrif in a Bijbel. Ino de eens nang a sa amoro hiwa taki. En zolang you know de eens nang a woord fu amoro hiwa, dat want tak you know de eens samen nang a amoro hiwa. Ino de eens nanga amoro hiwa. You see? En dat want tak yo dede want amoro hiwa ne dil nanga no of this smadat. You see? Want so langa yo kuina tru yo bigi bribi in amoro hiwa. Isabita wanso we kargado. Te yo bigi bribi in amoro hiwa nanga en boy. Isabita in den truning. Te yo kuina tru. Ya bi vrede amoro hiwa en ya bi vertrouw in amoro. Ya bi poti vertrouwen tap amoro hiwa. Isabita en ya altijd te yo taki yo tak volgens amoro hiwa wortu. You see? Follow not thine own mind. Isabito no follow you egi denk you eigen verstand. Isabito no egi verstand. Follow not thine own mind and thy strength nanga you krakti to walk in the ways of thine heart. You see? To walk in the ways of thine heart. Dus met andere woorden, je waka in de passive you denki, want you heart na etak abra you verstand, you mind. You see? Dus a hier video ja a punt na van tak you know altijd you know taksa you e denki. Isabito, i nooit im kan woord van, maar ik denk. Of ik vind van nee. Isabito. If a schrift van tak de zogenaamde wit mangoguin slavernij. Dan na dati. You know, kon maar ik vind niet dat het zo moet zijn. Nee. Amoro hiwa no danga de santi. Ik kon altijd volgens sa schrifi. En unu. We kon altijd volgens sa schrifi. Isabito. Unu ne tak zou je denken van tak. Of we vier wa fasi. Nee. Amoro hiwa no danga de santi. You see? Dus if je vier wa fasi. Dat na je zaak. Maar Isabito. Dat na je zaak.
Maar unulik den profeten fu amorohi wan we verkondig a woord fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. You see? En dat want tak amorohi wa in a neven boy. You see? So with that, Lord willing, Adawan Ratasa, this lesson was edifying to hopefully like here in Suriname. Isabito nang amorohi wan wani, krachti nang a spirit a lesson ja pe kan bouw a geloof op. Fu de wan sa ebribi fu saptak you no mag tak sa you e denki. Isabito? So with that, I want to say Brakate Yahweh, Brakate Yahweh Shai, Brakate Yahweh, Brakate Yahweh Shai, Kal Halal Yam La Abanawa, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakwada Shal Amat, which means all praises to our Father, Yahweh, in the name of His only begotten Son, Yahweh Shai, in the name of the Holy Spirit of Truth. And there is always double honors to my elders and apostles of Great Millstone that do rule well and have taught me this truth. Men that are worthy of their double honors, peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayad Dawudah, your brethren that are laboring and pushing this word with truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say, Shalom.